ብፁዓን ለሞቱ በእንተ እግዚአብሔር ድንግል ማርያም ኣብዚ ዓለም ዘይትነብር ተላ ሞት ልበሃል ቶም ሓጥኣን ትሞቱ ተለው እዮም ሞይቶም ዝበሃሉ ጻድቃን ግን እኮ ብህይወቶም እዮም ለኃጢአት ልሞቱ ምውተ ይኩን መንፈሰክሙ ለምግባረ ኃጢአት ወህያው ይኩን መንፈሰክሙ ለምግባረ ጽድቅ ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ መንፈስኩም ኣብዚ ዓለም ዝለሃለኹም قتلوا لحاتيات موت يخون كحسوت موتوا ويتحسوا أيتسرقوا أيتكحدوا أيتتراتروا موتان خون بخفات لخفوا موتان خونيلو لخونة تخرمون ما أخل خالخونة خبيت جدل له جدل لخونة نجار لك الشجاع جرو لبا ما تعمل جورو ثمنا صرقة سبات طيب بحال سمسو دلدي بحال يا هاري بارك خزي دينجل ماري لا أنا دينجل ماري أم دلدي مالتي يعني أبونا أبونا يوحنس أو قدوس فري مناطوس أبا سلامة كساتي برهان ساوي كوليج ليكا باس أغال قدوس سينودوس تግራይ ብፁዕ አቦና አቡነ ናትናኤል የሰሜን ምዕራብ ሞራ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ አባል ቅዱስ ሲኖዶስ ትግራይ ተኸበሩ መጋቤ ምስጢር ፍስሐ ደመወዝ ቅዱስ ፍሬ ምናጦስ አባ ሰላማ ሳቴ ብርሃን ሳይ ኮሌጅ ዋና ዲን ተኸበሩ ልሳነ ሊቃውንት ላይ ከታረቀ መንፈሳዊ ኮሌጅ ቅዱስ ፍሬ ምናጦስ እክብ ህዝቢ ተኸበሩ ናይዚ ዓብይ ደብሪ እዚ መማሓደሪ ክቡር አባ መጋቢ ሐዲስ አባ ገብረ መስቀል ተኸበሩ ናይዚ ደብሪ መምህር መጻሕፍቲ ቅዱሳት መጻሕፍት አዲሳት መምህር መጋቢ ሐዲስ ሲራክ ገብረ ጻድቅ ተኸበርኩም አበው መነኮሳት ቀሳውስት ዲያቆናት ናይ ኣብነት መምህራን መዘምራን አባላት ቤት ትምህርት ሰንበት አውዝ በዓል እዚ ተረኸብኩም ብምልእኹም ምእመናን ወምእመናት ዳሓን ዳሓዲርካቱ ዳሓን ደርፊድካቱ እግዚአብሔር አምላኽና ብሕያውነቱ ብፍቅሩ ብረድኤቱ ዓም ነይርና ሎም እውን ግዜ ወሲኹ ናብዚ ዘብፅሐና ኣብ ዓይኒ እግዚአብሔር ቅድስቲ ዝኾነት ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ዝኾነት መጀመርያ እግዚአብሔር አብ ተመልኪቱ አውዝ ምድር እዚ ካብ ፍጥረት አንስቲ ኩለን ብሩኽቲ ቅድስቲ ንጽህቲ ኑርአ ቤተ መቅደስ ሓሳባ ኩሉ ብቅድስና ዝተነብር ልክዕ ከምቲ ፍጡር ዝኾነ ሰብ ኩሉ ሎሚ ዕረፍታ እናኽብር ዘለና ምናይ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም በዓል ዘብፅሐና እግዚአብሔር አምላኽና ክብሪ ምስጋና ይብዛሕዮ ቃሉ ክንሰምዕ ንሰምዕ ኣእምሮ ይዓድለና ምእመናን ሓደ ግዜ ንመፅእ እምበር ንምንታይ ከም ዝመፃና ንርአ እምበር ንምንታይ ክንርአ ከም ዝግበአና ከመይ ዓይነት በዓል ክነኽብር ከም ዝኾነ قدم خلو لمن تاي كوهابي قبوا وابزل أبناء بعلنا بتخكل مقتصر يقول لنا أي موس تجزاهر أملاح منفسي جلس لنا لسمع أي مرة يعدلنا أذاننا كسمع أبز قبوا ساعات كنا سمع يزقبنا ممنان بزح جزء لا سمعنا لا مثلنا زي نسمع لا رأينا لا مثلنا ون زي نرئي لميدنا يو نمص قنت مس እግዚአብሔር ምርኻብ ልበሃል ግን ምስ መምጻኡና ይደሓዚ ምስ ምትራፉና ይደሓዚ ፍሉይ ህይወቱ ይዘለዎሞ ቃሉ ክንሰምዕና ቃሉውን ኣብ ኣእምሮና ይሕድረልና ወመጻ ቃል እንሰማይ ዘይብል ጸሓፊ እዝየ ብፁዓን እለሞቱ በእንተ እግዚአብሔር هو كما هو يبيع منفس قدوس كما يعرفوا من نصامهم ويتلوموا جورموا ويوسدموا هذا ما يحيوت نقا حيوت زبل قالينا ننغاغر
فزون እግዚአብሔር አምላክ ምሳና ይኹን خمزي الخاصحف ካብ ሰማይ ቃል መጸ ካብ ሰማይ ታይ መጸ ቃል መጸ መጽኡውን خمزي ይበለኒ خمزي الخاصحف ለሙይ خمزي الخاصحف ታይ ክብል ብፁዓን እለሞቱ በእንተ እግዚአብሔር ስለ እግዚአብሔር ይለሙ መጀመሪያ ለኃጢአት ሞይቶም ስለ እግዚአብሔር ይሎም ነብሶም ካብ ስጋኦም ዝተፈለዩ ብፁዓን እዮም በል ብፁዓን እዮም ዝብል ቃል እዚ ምእመናን ነስተውዕሎ ጣዕሚ ዓብይ ቃል ሞቱ ይሉሎ ተኾነ ግን ሞት አፍቶም ብምድሪ በኃጢአት ዝነበሩ ሰባት ጥራሕ ይልሰርሕ እቶም ለእግዚአብሔር ኢሎም ዝሞቱ ለእግዚአብሔር ኢሎም ዝነበሩ ምንት እግዚአብሔር ዝመላለሱ ግን አፍቱ ልሞቱሉ ጊዜ ክብሮም ዝግለጸሉ እዩ ጸጋኦም ዝግለጸሉ እዩ ዓለም ዘይፈልጠው ተዝወሃውሉ እዩ አብዙ ምድር ዝይልሃለው ከምዚ ዓይነት ጸጋ ከምዚ ዓይነት በረከት ደለ እዩ ኢሎም ክንዱኡ ነገር ዘይሓሰብዎ ካብ ልሓሰብዎ ብላዕሊ በረከት ዝረኽብሉ እዩ ወመንፈስ ቅዱስ ምስክርነት እዩ ወከማሁ ከምኡ ኢሉ እዩ እንታይ በለ ካብ ጻምኦም ክዓርፉ ካብ ድኻሞም ክዓርፉ መቸም ድሕረ ዝተውዒልኩም ኮይንኩም ምእመናን ለሚድናዮ ኢና ካሊእ መማረፂ ዓለም ስለ ዘይብልና ሙዚ ተለማሚድናስ ምልቃቕ ስለ ዝኣበየና እምበር እዚ ዓለም ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ከቢድ እዩ ብትኽክል ትሪኦ ተለኻ ኣድካሚ እዩ ፈተና ዝበዝሖ እዩ መዓልቲ ስጋኣት ኣለዎ ኩሉ ፍጥረት ኩሉ ሓሳብ ዘለዎ መከራ እዩ ስለዚ ካብቲ ጻማ ካብቲ ድኻም ካብቲ መከራ ክዓርፉ ምእንትሲ ስለ እግዚአብሔር ኢሎም ዝሞቱ ብፁዓን እዮም ልዕሊ ኩሉ ግን ሰብ ኩሉ ፍጡር ግብሩ ልኽተሎ ምዃኑ ቅዱስ ዮሐንስ ይጠቐስልኩም ይመስለኒ መጽሓፉ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ኢሉ ኣሎ እቶም ወዳእታ ቆፅራ ማለት እዩ ስለዚ ወይተልዎም ግብሮሙ እቶም ምድሪ ልሃለው ዝነበርዎ እቶም ምድሪ ልሃለው ውፅኢቶም ዝኾነ እሱ ክኽተሎም ስለዚ መንርሒኦም ቦታኦም ግን ላበ እዩ ትበሃል ተለ ግን ላበ ነቃ ህይወት እዮም ዝኸዱ ይበሃል እዚኦም መን እዮም ተም ብፁዓን ተባሃሉ ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ራእይ ዮሐንስ ብጣዕሚ ገሊፅዎ ይገርመኩ ወዚ ውእቱ ትዕግስቶሙ ለቅዱሳን ኢሉ ድሕር ኢሉ እውን ኣሎ ወዚ ውእቱ ትዕግስቶሙ ለቅዱሳን እለ ይዓቅቡ ትእዛዘ እግዚአብሔር ወሃይማኖቶ ለኢየሱስ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ መድሕነ ዓለም ክብሪ ምስጋና ይብፅሓዮ እዚ ተሓበአ ምስጢር ድሕነት እዚ ለኣና ርሒቕና ዝነበረ ኩሉ ብክርስቶስ እዩ ተገሊጹ ከምቲ ቅዱስ ያሬድ ብሓደ ቦታ ዝገለጸ ኣሎ እቲ ሕውእ ዝነበረሲ ሎሚ ክሱት ኮይኑ ዘስውር እምኔነ እዝየሰ ክሱት ኣኮነ እንታይ ማለት እዩ እዚ ምስጢረ ድሕነት እግዚአብሔር ሰብ ኮይኑ ሰብ ከድሕን ብልርአ ብዝግሰስ ብዝድህሰስ ኮይኑ ተገሊጹ ዓለም ዘድሐነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብዚ ክንሪኦ ዝግበና ቅዱሳን ምእመናን ወዚ ውእቱ ትዕግስቶሙ ኢሉ እዚ እዩ እቲ ትዕግስቶም ቶም ቅዱሳን ትዕግስቲ ዓድለና ምእመናን ለመውዝ ምድሪ እዚ ኩሉ ተናጋሪ ኮይኑ ዓለም ምጻር ለኣበያ ፀገም እዩ ኮይኑ ፈተና እዩ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ምንጋሩ ዘይኮነስ ወርየ ዝበዝሐሉ ዘመን ኮይኑ ልባዕሉ ጽቡቕ ዘይናገር ባዕሉ ተናጊሩ ዕዳጉ የባላሺ ባዕሉ ተናጊሩ ሰላሙ የርናግዕ ተረጋጊዑ ብወረ ጥራሕ ልንዳእ ትውልዲ ኮይኑ እዩ ዘሎ ፈተና እዩ ብጣዕሚ ወዚ ውእቱ ትዕግስቶሙ ለቅዱሳን እንታይ ክብል ደልዩ እዩ ዝበለ ቅድሚ እዛ ጥቕሲ እዚኣ እንታይ ይብልሲ ሉታ ኣራዊት ልትምስሉ ዝሰግዱ ኣለዉ ይብል ብዙሓት ይሰግዱ ሉታ ኣራዊት ተሃሳዊ መሲሕ እቲ መጨረሻ እውን ዝመፅእ ቅድሚ ሕዚ እውን ኣብ ዘመናት ተገለፀ ምልክት ናቶ ኣራዊት እውን ኣብ ገጾም ይገብሩ እዞም ኩሎም ትሰግዱ ተለዉ እዞም ኩሎም ሉታ ኣራዊት ትግዝኡ ተለዉ ግን ወዚ ውእቱ ትዕግስቶሙ ለቅዱሳን እሳቶም ግን ምስኦም ዘይኮነስ ብባዕሎም ብትብል ዝፈልጥዎ ኣምላኾም ብእግዚአብሔር ተዓጊሶም ዝነበሩ እዮም ሎሚ ናይ ሎሚ ትውልድ ብዙሕ ሰብ ላው ልኸዶ እዩ ዘምልኽ ዳርጋ ሰብ ምምላኽ እዩ ኮይኑ ሓጢኣት ድዩ ጽድቂ ድዩ ምፍላይ ኣውይዎ ሰባት እንድሕር ልኸዱ ኮይኖም ምስኣቶም ምንጓድ እዩ ወረ ዝበዝሖ ዘመን እዩ ደው ኢሉ ከስተውዕል ዘይኽእለሉ ዘመን እዩ መን እየ ምስ መን እየ ዝኸድ ዘለኹ እንታይ እየ ዝኾን ዘለኹ
خما يتحقي خما يتحسس يلخام مفلاي بتعامل تسقمنا له زمني تم قدسان كن كل شيء كابوتهم ينقانو قيمة زي تعقستهم قدسان تعقسات يوم أتولا أراويت لي خد المخنيات لا أراويت تجزء لي الصحف يلي تايد أيبل اللي أكو تزاز جزاهر حق جزاهر حلول ولا حق النيو كان حق جزاهر وصي خد له الجنيه اللي سيطان زفتري تات حق جزاهر حليهم تعقيسهم ينهرو نايتو قويتا إيسوس كريستوس تجلس بسقال تجلس له لمهر ممهر النت ممهر ليك أما هير حقت مرتز جلس كريستوس نايو حقي حليهم ينهرو إلا نا إيسوس كريستوس حقي فقري قدر زي اللي فقري حيز مزيون تقدم يزنورا ناي بولي كيدان فيدل زي أتجرخا أتلا حصار نجريات حزك إيسوس كريستوس جن قدر زي اللي حق حيز مزيون بقانق زي يقدر بزمدنا زي يقدر بسلطان زي يقدر بهافت زي يقدر حاصر كل زليل فقر كل زخل حق حيز مصا يسوع كريستوس يسوع كريستوس حقي فقري فقر خال كل التكمبر لكل القد لما نم القد يخني سلازي نا يسوع كريستوس هيمانوت حل يوم ينورو يلولا زيلنا جن لميت الزمن زي خنقلص خلنا تا عين الزمني ندحريلنا ناي مغلاص زمني استريو يزبح استريو مالت مستير سلازي زغلصلو استريو مالت حق تغلصلو محرت تغلصلو قدس ياريد ون يولي استريو كون ذا كريستوس ناي እግዚአብሔር مغلاص እዩ እግዚአብሔር በሐድነቱ በሰለስተነቱ ግልጽ ዝሆነሉ ዘመን استريو ዝባሃል وأنت زنتو أسترعي ولد እግዚአብሔር كميس أرجبرو لجانين ولد እግዚአብሔር من تزي تجليسو يبل من تزي تجليسو يلو انتاي من الجار ناي جانين جوري سعير خال مدرواي الموداق مالتي زي أقدم مال يوحنس قدم يوحنس معرف ثلاثة مجمريا حتياتنيا مجمريا بدل زجبرسي شيطان يويل قدامه شيطان عبسه سيطان يو أبس هذا مهرة لو على أبيسو لفترتون أبس هذا خونه السيو من تزي لذا أبس هذه المقلباس ويمدم ولا لمدرواي يسوع كريستوس قال بيسو تجلسها أسترعي ولد እግዚአብሔር قدميو بእግዚአብሔር النتو بهلو النو بزل على واي أملاك النتو يفلت بسجا مستجلس أجن بسجا مجلاسو جن بسجا تجلسو لدياه للسعير وإله أنا كوي جرمني بيت كريستيان لديابل السعيرة واستفهاد اللجزء عاوزنا يحدث كيدان زمن زي خمسة عينة حاتيات منصقة خميل أكل رجمان مدري تقلويت إمبر حدا جزيكم حرت تعوج نيري حدا جزيكم سيطان تسعير نيري كريستوس بلداتو بمسكالو عاوز عالم زي بستجلسة تجبر سيطان كله تسعيري هذه سيطان حيا لخوين زي خنا زجاجينا اللي خمتنا قدم حيل نيروا زي خنس خذ حيل يولي بعلنا بفقدنا الموت زلنا نمبر خذ سيطان حيل يويلهم كي يتحاسب حيلو بكريستوس ميتوي حيلو بكريستوس تسعيري ولسها همزو لديابل عسكوين تأروية تمرزوسي بكريستوس مسكال لسي هو ديوي نالج أخوين توسعيري تايدا أيو خزي عالم كله تملسو لوز منفس زي آتي تايلخوني بعلو فقيدو كاو كلا غزي يدليو كان جورنات ديابلس كلا غزي يدل بفقادو قادم له بفقادو يزموته خزل بفقادو يزموت زله እግዚአብሔር ለخفاته يجدد قدم لكم عند ما جديد وين وري ادم كسحت لكم بفقادو يميت بفقادو كاب جنة تزاويرو بفقادو يزلو وكبر كله تجفيفو سلازي ممنان نحنا خلي بالصنحيلنا خنخدينا مو أوي عين الزمن خمزلنا أوي عين هيوت خمزلنا خما عين تسفا يللنا والساعة زي كنرئينا موزي لعل كل جن عاوز الزمن زي منافست بزيحهم قدسان ممنان منافست بزيحهم سخاتهم للبامات خوينهم برهم خيت عطوا برهم كفتيو ناي حسوت ممهران بزيحهم ناي حسوت ممهران رؤسهم لسوكو بزيحهم ما نم ممهر حقاوي ممهر تخينو رؤسك سبخ استفقد اللي سيلي يسوع كريستوس كسبخ طرح
ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ክገልጽ ተፈኺድሉ ለሙግን ብዛዕባ ርእሱ ይሰብለ ጨነቕ ለምበር ብዛዕባ እግዚአብሔር ይኾነ እዚኣውን ዮሐንስ ገሊጽዋ እየ መልእኽቱ ምዕራፍ 4 ርኢኹምዋ ተኾይንኩም ገሊጽዋ እዩ ታይሉ ኩላ መንፈስ ኣሃዊነ ለኩላ መንፈስ ይትእመንዋ አላ ኣመክርዋ ለመንፈስ ለእመ እምሃብ እግዚአብሔር ይእቲ ኣሕዋተይ ኣዴታተይ ኣብዛ ወደ ምህረት ዘለኹም ብምልኹም እታ ቅዱስ ዮሐንስ ዝተነገራ ኣሕዋተይ ኢሉ ገሊጽዋ ተሓቀኛ መምህር ተሓቀኛ መልእኽተኛ ተሓቀኛ ምስ እግዚአብሔር ኣብቲ መከራ ይኹን እቲ ኩሉ ዝሓለፈ ሰብ ኩሉ ትጎይ ተሎ ካብ ጎድኒ ክርስቶስ ዘይተፈለየ ካብቶም ሃዋርያቱም እንኳ ሓደ ሰዓት ሰከንደይ ተፈለየ ሰብ ከምዚ ኢሉ ይገልጸሎም ኣሕዋተይ እታ መንፈስ ለኩላ ይትእመንዋ ከዝኮ ንሕና ዛ ዓለም እዚ ፀጊምዎኒ እኮ መንፈስ እግዚአብሔር መንፈስ ሰይጣን ምፍላይ ኣዊ ወኮ እዩ ኩሉ ኣትዩ ወለለ ብጣዕሚ ዓብይ ናይ ክርስትና ብልህነት ናይ ክርስትና እውቀት መንፈስ ሰይጣን መንፈስ እግዚአብሔር ይፈልይኻ ምርዳእ እዩ እዚኣ ለይፈለጥኻ ክርስትናኻ ንጹር ስለለ ይኾነ ደንገርገር ላበልኻ ላወደቕኻ ኢኻ ትነብር ማለት ዮሐንስ ግን ፈልዩ ነጊሩና ይትእመንዋ ልታ መንፈስ ኩላሲ ኣይትእመንዋ ኢሉ ታይዳ ኣግበሩ መርምርዋ لتوهبك وحاف كل مقبال يخون أو زمانات أو زقرب زمن تفلتوا أوروبيان بتخكل كجلس بزي خل يسوس بزول زمتشا على حد بر بيتسل على حد تاكسي إذا زمتشا زينيو لبما تبوتهم تلويهم وزو تقستم لك دوسان إذا أبوتهم صنيعهم تزاز جزاهر حليهم تنوريهم بزحات سوات جن بزو زمتشا زي بزوك ألزي تنديهم كم منورم كابوتهم كابدم بوم زوج سوات بزحات يوم لمنتاي تمنفس يتردوا وين يسوع اللي بالاسمون بمني المسألة له بمني النجارن له نحن لا يتردد كخاينه رحت يسوع اللي بالاسم جبوا خمسة يخونه يسوع كريستوس بعلو تناجرين فلذي لكل منفس يتأمن وايل على أمكروا لمنفس لما جزاه مها جزاهر يتي كاب جزاهر مخاناي لي مخاناي صفتن وارئوا كاب جزاهر لخونه حق أيو كاب جزاهر لي خونه جن حسوتيو وما حسوت كن قبلي قبل نادي ممنا أفهم باي كفت حسوت كن قبلي قبل نادي أي قبل نان نوري يحسوت مقبل ناينا ولد دخمي أي تاريخنا لما كخلص عيرنا ينا حضرنا حسات التملا يوم أما قال خوينا الدسابان يخوي لي دول لنا ماني مثلا سويتي أفتل اللو يخوي النجار تمرتنا ونهم نقدنا حسات زملاء يوم سئلنا حق نزاره وتخينا نقدنا حسات الملأ نقدنا حسات الملأ جروار الناس زملاء لدخاز بدل فتحاوي الناس زي ولو عركنتنا حسات زملاء أسمى الساينت لغرص جزية زي يخون لغرص ساعات زي يخون عركنت قال كده نهمو لثالث الرأي لا معلت تخون بركة أو بلعلك يلا من مزي قصل نورانا كله طريقة الله خاص حسوت التملأ مصحف قدس جن تايلي تناجر وحست رئيس عمز إيه حساوي مخان كعمز كله عمز أنياي خفوي مخنيات ناي سيد أنت ختال مخان خبقال لي حسوت كم من مسيا يقول مصحف قدس من جمير وايل من أبو أيل أنا يخم ده صحف قدس يوحنس وانجيل استرى يوم عرف شمنت حسوت سيد كم من مسيا أبو أخمنيو كمن جاءت الله خم جيرم سوا إذا نختل سبعة مع تأثيرنا هندي يقول كويل لو زعد وزمدر كون داي مكرا كويس لنورنا لجزياوي هافت تويلو زي جبر هافت عمس يلا عندي أم خزما تو حق من مارس دارجا مونينات عشرين تخوين سؤال خاص خاله لا يتردك عالم كوي ترد الله خاي تختل الله خاي لبهال الزمن كوي حق تناجر خاكو خز دحور لبهال الزمن كوي نحسها ومجربار بالهنة تخوين جن مصحف قدس جن تايولو لذا كنا يجزاير منفس زي غنت منفس رأي ومرمر وامو تحسوت جن قدف وايد اسمه بزهان هستاوي عن النبيات مصو واستعلم يلو غسيل عاوز عالم زي شيء بزحات حسوت النبيات مص يملو يلو لا يأمروا لا يسوع كريستوس خبرهم سجانا المدهاني عالم لا يسوع كريستوس يخون لمن زي فلتوا يوم زم حستوتي ريهم لمن زي فلتوا يقول لا يسوع كريستوس زي فلتوا عاوز يخون كذا نايمان حساوي
لإيسوس كريستوس أيفلطو تفلطوهم بزغبو يገልጹ ወይ እንታ አንተ ወዘልና وحتى ነገር ንኽተል ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣይናል ውሉ ዘይፈልጡ ወለው ተقليሎም ውን ዘይፈልጡ ወለው ተقليሎም ውን መብዛሕቶም አርማውያን ውን ኢየሱስ እንድሕር ጎይታ ኮይኑ አምላክ ኮይኑ ስጋ ክለብስ ከመገይሩ ክሞት ይግባእ ፈጣሪ ይውሉ ምክንያቱ ብናታቶም ተሐሳስባ ላለክዕ ወንበር ጥበብ እግዚአብሔር ዘይተገለጸለም ሕት ለኾነ መሲል ስለረዮም ተዋሪዱ ስለልኾነ ብዙሕ መከራ አልተቀበለ ስለዝኾነ ከመገይሩ አምላክ ዳኣ ከምዚ ይኸውን ኢሎም ሓደሻ አይምሮኦም ይድምድምዎ በገይሮም በር ዓጽዮም ይነብሩ ገሊኦም ውን ከምቲ ዝበልኽዎ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እዩ ይብሉሞ ተአምላክነቱ እንደገና ምልያ ኢሎም ሓደ ነገር ኢሎም እንደገና ለቀጽሉሉ ነገር ነው ወይም ልዑል ዒሎም ወሲዶም ቅዱሳን ውን ከምዘ የድልዩ ይገልጹ ስለዚህ ብዙሓን ሓሰውቲ ነቢያት በዛ ምድር እዚኣ መፅኦም እዮም ትበሃል ተሎ ናይ ቀደም ታሪክ ጥራሕ ይኾነ ይዘጉዐኩም ዘሎ እቶም ቅዱሳን ዘሰባት ልታል ነውሩላ ዘመን ዘይኾነ ልናገር ለለውስ ልቶ ኣነ ይስኹም ኢለለናዮ ዘመን ሓዊሶም እዮም ሰቢኾም ስብከቶም ኣብ ሓደ ቦታ ለቋርፀ ይነበረ እሞ ኸዚ ሓሶት ኣሎ ዶ ሓሰውቲ ነቢያት ይበዝሑ ድዮም ኣብ በብመንደርኩም ረእይዎ ምእመናን መብዛሕትኦም ሓቀኛ ምእመናን ተሃሊኹም ኣብ ገዛኹም ዝተስተኣናግድዎም ሰባት ቤተክርስትያን ዝለኣኸቶም ከም ዘይኾኑ በእርግጠኝነት ክነግረኩም ዝግባእ ብሓሶት ብደገ ዘጭወረርኹም ብደገ ዘግነይኹም ብቲፎዞ ዝተረኸብኹምዎም ሰባት ገዛኹም መሊኦምዎ ቶም ሕጋውያን መምህራን ግን ገዛኹም ኣይፈልጥዎ ወይ ተወልኹስ ኣይተጋገኹም ኣይትፋለጡ ምስቶም ትክክለኛ መምህራን ምስቶም ገዛ ለገዛ ላዘሩ ዝውዕሉ ኢኹም ትራኸቡ ቶም ንስሓ አባት ዝበሃሉ ብትክክለኛ ቤተክርስትያን ዝወከለቶም እሳቶም ውን ብወንጌል ዝተሃነጹ ናይ እግዚአብሔር ቃል ልነግሩ ክኾን ይግባእ ነይሩ ኣብኡ ትሕት ልበለ ስለ ዝኾነ ብኻሊእ መንገዲ ላ ከገሩ ኣትኹም ኣለዉ ንስኻትኩም ውን ማለት ልስሙ ሰብ ገዛ ልትበሃሉ ንስሓ አባት ኢኹም ኣብቲ ገዛ ዝልውዕሉ ሰባት ግን ካልኦት እዮም ብደውኹም ዝተወረርኹም ኢኹም ንስኻትኩም ውን ማለት ብደውና ዝተወረርና ኣነ ለኒኹም ሳኹም ው ማለት ስለዚ ምእመናን እዙይ ክነስተውዕሉ እዩ ዝግባእ ብዙሓት ሓሰውቲ ነቢያት መፅኦም እዮም ምስ በለስ እንታይ ኢሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ዘይፈልጥዎ ማይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዓለም እንድሕር ዘይተፈሊጡ ደኣ ለመን ደኣ ክነፋልጥ መን ደኣ ሂወት እኒአና ከዝኮ ድንግል ማርያም መስበኽ ተላ ኢየሱስ ክርስቶስ እንብል ተለና እቲ ስጋ ናይ መን እዩ ናይ መን ስጋ እዩ ተዋሂዱ ናይ ድንግል ማርያም ስጋ ምስጢረ ተስኢቱ ትንገር ተሎ ክርስቶስ ድንግል ማርያም ኣብኡ ትስበኸላ ስጋ ለቢሱ ስጋ ተዋሂዱ እዩ እዚ ኢሉ ትሕት ኢሉ ግን እንታይ ይብል ኩላ መንፈስ እንተተኣምን ከመ መጻእ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ሰብ እምሃበ እግዚአብሔር ይእቲ ኢልዋ መንፈስ ኩላ እታ መንፈስ ትክክለኛ መንፈስ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ማን መልእኽተ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ይለሎ እታ መንፈስ ኩላ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ሰብ ተገሊጹ መጽኡ እዩ ኢላል ትብል እሳ ሓቀኛ ካብ እግዚአብሔር ዝመጸት እያ ኢሉ ይገልጽ ዮሐንስ ጣዕመ ገላልጾ ዝገርም ነገር ምክንያቱ እሱ ኣብቲ ዘመኑ ልፍትንዎ ነይሮም ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ መምጽኡ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑስ ኣምላኽ ምዃኑ ልቲ ህዝቢ ልጎድኒ ዝወስድዎ ቀደሞም ቢጽ ሓሳውያን ዝበሃሉ ሓሰውቲ ነቢያት ሎሚ ዘይኾነስ ቀደም ውን ዝነበሩ ልቲ ሓቀኛ ትምህርቲ ሐዋርያት ልድጸጋም ልገልጽዎ ስለልነበሩ ኣረጊጹ ኢሉ ነገር ዮሐንስ ኩላ መንፈስ ክርስቶስ በስጋ መጽኡ እዩ እንድሕር ትብል ኮይና ክርስቶስ ስጋ ለቢሱ ሰብ ኮይኑ እዩ ግን ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ወሰብ ኢላል ተኣምን ኢሉ ዘኣምን ዘምህር ዘእምን ተኮይኑ እሱ ሓቀኛ መንፈስ እዩ መንፈስ ቅዱስ ዘናገረሎ እዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ መልእኽቲ ዘተሓላልፍሎ እዩ ኩላ መንፈስ እንተ ይተኣምን ከመ መጻእ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ሰብ ይኮነት እምሃበ እግዚአብሔር ደሞ እዩ ክርስቶስ በስጋ የተወለደ ሰብ የኾነ ኢላል ተኣምን ከምኡ ኢላል ተምህር ግን እሱ ሓሳዊ እዩ ወዝንቱ ተኣምርዎ ሓሳዊ መሲሕ ተሓሳዊ መሲሕ ዝበሃል ብዙኢኹም ትፈልጥዎ ኣቀዲምኩም ሰሚዕኹም ነይኹም ዘሰማዒኩም ነገር ግን ሎሚ ግን ናብ ዓለም መጽኡ እዩ ኣብ ዓለም ይንሆ ኢሉ ገሊጹና ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ እዛ ቅድስተ ቅዱሳን ሎሚ ብዕረፍታ ልነኽብራ ዘለና ድንግል ማርያም ናታ ስጋ ለቢሱ ዓለም ከድሕን ሰብ ኮይኑ ንሕና ቅድሚኡ ክንምርምሮ ዓቕምና ስለ ዘይኾነ ረቂቕ መለኮት ስለ ዝኾነ ቃል ለኣና ብዓቕምና ክንሪኦ ክንደስሶ ክንምርምሮ ንግግሩ ኩሉ ለኣና ዘይግለጸልና ስለ ዝነበረ ብትልግለጸልና ኮይኑ ዝመጸልና ጎይታ ብልንደስሶ ናትና ስጋ ለቢሱ መጽኡ
نحنا بزردنا نغيرنا أمهيرنا مالتي زيو لول أنا مصحف كدان مصلي قال يلو تعيزو قال سغا هو تحنتبا قال يا نود سك زوتر يسبو سواته ماحلت قال زترئ بسغا قال زترئ بسغا لمدهانيته تزمدس ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም ክብሪ ይጽሐያ እቱ ቃል ርኢኹም ለአና እሱ ኩሉ ሻዕ ሕያው እዩ ቃል እዩ መለኮት እዩ ተኾነ ግን ቃል ብስጋ ተገሊጹ ይብለና ብስጋ ተራእዩ ይብለ ኣብ ቤተልሔም ብስጋ ተራእዩ ኣብ መስቀል ብስጋ ተገሊጹ ኣብ ምድሪ ብስጋ ተገሊጹ لمنتا أي علامة تلتلقن لمدهانية تزمدس زي أقويات علامة كريستوس منصو علم كدحني لمنتا أي علم كدحن تيلخمني ليدحنا علم سلازنا مرة موت حموم بحاتيات سلاز موتها بحاتيات سلاز حمامة علم سلالنا مرة لزول حمامة علم لزول موتها علم مدحانية مني ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒት ክብር ምስጋና ለመድኃኔ ዓለም ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ክርስቶስ መድኃኒት ከምዚሉ ክስበኽ እዩ ዮሐንስ ኣብ መልእኽቱ ዝገለጸ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም ይንብል ከምዚ ግን ብስጋ ተገሊጹ ለምንታይ ብስጋ ተገሊጹ እንድሕር ኢልኩም ንኸይንኩም ብመለኮት ማይን ምርምሮ ያ ንሕና ድኹማትና ይርዳና ናትና ስጋ ለይሱ መጽኡ ናትና ሕማም ናትና መከራ لكدحن بسجا تقليص مزيو يسوع كريستوس. سلزي بسجا مقلاصو لأنا تأيو هيوتنا خوينو مزيو مات. زيل نستوصل ليو أستريو تنولتلنا كريستوس بسجا تقليص ألول تولد اللو زورحي زي فلاي فليو. أيور دانسون مستيرة سلاسية تقليص أليو. علم كدحن زمز أليو. زي خوينو جن دنقل مريم لما أنت تايل خونة الليو تنولتلنا جن تاينا لنا. تايل خونة الليو لا عرفت الليو سب سجال لبسه كله كم مت كم زي ملت ويتا يسوع كريستوس بفقاده كله تصحيح في مصحف قدسنا تري كلازي لمي أبسساي أربعتي عدماء عمتها كاوزي علمزي كاوزي حلاف علمزي فلست مزي بلي هذا يبلي كوي كاوز بلاي زخنة كاوز حلافي نيورياز بهالعالم لا زي يحلف بعرفت التشاجرة اللي يودينجل مريم بحرخ عاهم تمن كلهم تقلل لبيل زقلت أم تليك تيوهانس بصعان لموتو بأنت جزاهير دينجل مريم أوز عالم زي تنبرت الله موت البهال تم حتى أن تموت تلو يوم ما يتم زبهالهم صارك أنا قن كوب هيوتهم كويم لحتيات الموتو نستوعب ده لما جوارة صدق جن هاي خنو هياوان خنو هياو نقول مريم عبيت المقدس تنور اللي جزء بقدس الناس اللي نبرت ها لحتيات الموتة يا مالت هميدي مالت نايكل من عبيت المقدس نور ما هميدي لحتيات منهم عينة من كوي اللي بسرور الله كفتم كلهم قدسان تفلتوا وأهم منان بدنقل بهلينا دنقل بسقاخي فعلت بدهلينا أخي بسقاخي دنقل يا قدستي يا فلذي عرفتي تبهال تلو مش جار مالتي حدا نقدر تخنقركم ودسان منه لخونا تخرمون مع خل خونا خبيت جدل له جدل لخونا نقدر لك الشجاجر ولا بما تعمل جورو ثمن أصر قاسات طيب بحال سمسو دلدي بحال يا هاري باركم خزي دينجل ماري لا أنا دينجل ماريام دلدي مالتي يعني أنا بحال دلدي مالتي بسرور لا يلوى إليكون أنتي وقتو مراج مدر اسكا سماي اتو دلي فريس الناس نورا اتو مشاجر زي نورا لا بدحنت مشاجري حدا غزي لا خون بوتا تخدمو وحج ندحر حيلو دو يخاتب الويت من لسن باي صول خاين خيتا اتي ندحر تعنا هالي كامل دنجل مريم اب خبيد قدل حطيات اتينا اب خبيد فتن اتينا لهالنا ناتا سغا ليسو يسوع كريستوس كافتو موت لا هيوت الشاغيرنا يمودس يولهم منا كاموت لا هيوت الشاغيرنا كاموت لا هيوت شاغيرنا اتول لوسو سغا اتا لدحنت خطقملا استبحالت قدستي دنجل
እሳ ስለ ዝኾነት ብዙ ምክንያት እዩ ስለዚ ሎሚ ኣብ ቅዱሳን ማሕበር ኣትዮም ናይ ቅዱሳን ማሕበር ክብትኑ ቀትሪ ለይቲ ላሕ ዝብሉ ናይ ኣውሮፓ መልእኽቲ ሒዞም ዝኾነት ንእሽተይ ባይብል ሒዞም ለደናገርኩም ዘለዎ ሰባት ፍለጥዎም ድንግል ማርያም ኣዶና እያ በልዎ ሰምዑን ኣለኹም ዶ ምእመና ብኣማይ ትምፁና ዕረፎ ገዛኹም ዘይተረድአኩም እዩ እሳ እኮ ልባዕላ እግዚአብሔር ዝፈጠራ ብሩኽቲ ትኹን እምበር ልባዕላ እኮ እሳ ብትንቢት ተነጊሩላ እዩ ትንቢት ዝተነገረላ እያ እንሆ ድንግል ትፀንስ እያ ወዲ ትወልድ እያ ስሙ ኣማኑኤል ተባሂላ ብጣዕሚ ዝተባረኸት ካብ እንስቲ ኩለን ተባሂላ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሕፈት ስማ ብኽብሪ ትነብር ብኽብሪ ትነላ እያ ስለዚ ኣዴና እያ ኣደ ኣምላኽ ማለት ለኣና ኸታይና እያ ኣዴና እያ ዮሐንስ እንዲያም መስቀል ጽቡቕ ገይሩ ይገልጽዋ ጽሕፍት ኣሎ ማለት ስለዚ ኢልና አይና ክንልእኹም ልግበአና هو ኢየሱስ ከምዚ እዩ ግን ድንግል ማርያም ግን ከምዚ እያ ይገርመኩም ሓንቲ ቃል ክነግረኩም እዚ ትውልድ ክንደይ ዝተናገረ ምዃኑስ ሕውነት ለይተረድኦ ትውልድ እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ልብል እኒኦ መሲልኩም ሲ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣሃዊሁ ልብል እኒኦ የለይ ድዩ እታ ኣሃዊሁ ልብል ቃልስ ኣታልገርም ኮ እያ ኣረዳድኣ እኮ ልክዕ ከምቶም ኣይሁድ ለኮ ከም እዮም ነይሮም ክርስቶስ ተስተውዕልዎ ዶ እዋ እቲ ህንፃ ፍርስዎ ትብል ተሎ ተስተውዕልዎ ኣይሁድ ለይርድኦም እቲ ህንፃ ፍርስዎ እሞ ብሳልሳይ መዓልቲ እንታይ ክገብሮ የል ነይሮም ካሃንጾ እየ ኢሉ ለካሱ እሳቶም ልርእዩ ኣለዉ ለቲ እምኒ ህንፃ እዮም ልርእዩ ኣለዉ እሱ ግን ምእንትታ እዩ ልብል መጽሓፍ ቅዱስ ምእንቲ ሰውነቱ ከዚ ከምዚ ዝበለ ረዳድኣ እኒአው እዚ ትውልድ እዚ ክርስቶስ ኣሕዋት ኣለውዎ እዎ ኣለውዎ ኣሃዊሁ ልበሃሉ ኣለዉ ደቂ ዮሴፍ ድሓር ተሕዋቱ ልብል ቃልስ እንታይ ኢሎም ይገልፅዎስ ምስ ምንታይ የዳሓዝዎስ ሓው ማለት በኣታቶምስ የግዲ ኩሉስ ካብ ሓንቲ ማህፀን ክውለድ ኣለዎ ኢሎም ተረዲዎ ኔና ደ ብሓደ ይተረደነ ግን ሓው ማለት ከምኡ ድዩ ሓፍተይ ልወለደተሉ ኣይ ሓዋ ይኾነ ኣሕዋት ይኾነ ድዮም ኣነ ሓፍተይ ልወለድናዮም ድዮም ይኾነ እዮም ኣሃዊሁ እንድሕር ሃልዩ ካልኦት እኒአውዋ እዮም ካልኦት እኒአው እዮም ኢሎም ይገልጹ እዚ ማለት ምስቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለዎ ምርሕቐት እንታይ ምዃኑ ኢለ ረዳኩም መጽሓፍ ቅዱስ ብትክክል ኣይተረድዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዲኡ በኹሪ ናይ መወዳእታ እዩ ለብኡ እውን በኹሪ ናይ መወዳእታ እዩ ብሰለስተ ዓይነት በኩርነት ይግለጽ ኢየሱስ ክርስቶስ በኩራ ለድንግል በኩሩ ለአብ ካልኣይ በኩር እንደገና ክርስቶስ ቀደመ ተንሥኦም ኩሎም ሰብ ክርስቶስ በኩር ኢሉ ክርስቶስ ካብ ሙታን ንምትንሳእ ሞተ ሸኒፍካ በኹሪ እዩ በኹሪ ሓደ ናይ መወዳእታ ኢሉ ኩሉ ነገር እዚ ለይተረድኦም ግን ኣሕዋቱ ብዝብል ቃል ካልኦት ኣሕዋት ከም ዝወለደት ገይሮም ዝገልጹ መናፍቃን ለለው እዮም ከዚ ዝተደናገረ እዚ መጽሓፍ እዚ ብፍላይ መጽሓፍ ቅዱስ ለይተረድአኩም ምእመናን ናብ ማን ክመስለኩም ይኽእል ዋይ ከምኡ ድዩ ንሕናስ ሓንቲ ድንግሊ ትልወለደተሉ ሓደ እዩ እሱ ለ ቅድመ ወሊድ ድሕረ ወሊድ ቅድሚ ምውላዳ ድንግል ድሕሪ ምውላዳ ኸ ታመልሱ ለይሎ ድንግል ኣታበይ ይርከብ ከምዚ ኢሎ ቃል ኣይኽጥዕም ኣበይ ዓለም ኣለ እዚ ነገር ሰብ ትፈልጡ ኢኹም ሰበይቲ እንድሕር ኮይና ከመንእስቲ እንድሕር ኮይና ድንግል ትበሃል ቅድሚ ሓዳራ እያ እምበይ ካብ እማ ሰበይቲ እያ ተባሂላ ትግለጽ ቋንቋ ትግርኛ ግልጽ እዩ ድንግል ትበሃለሉ እዩ ወዲኡ ድንግል ተኮይኑ ድንግል እዩ ክዕዩ ካብ መጀመሪኡ ሻዕ መወዳእቱ ተኮይኑ ሓቂ እዩ ከምኡ ኢሉ ይግለጽ ነገር ግን ብኣብዝሓ ግን ድንግል ይበሃል ክሻዕ ላብ ሓዳር ርዑት ዝኣቲ ካብኡ ብድሕሪኡ ግን ሰበይቲ ይበሃል ትበሃል እዚኣ ግን ቅድስና ኣሲ ስቑኢሉ እኮ እዩ ባሕሪ እኮ እዩ ጠቕላላ ተኣምር እኮ እዩ ቅድሚ ምውላዳ ድንግል ድሕሪ ምውላዳ ለድንግል መዚ ደኣ ድሕሪ ካልኦት ኣሕዋት ሃልዮም ዋ ተባሂሉ ዳኣ ታይማ ከመይ ገይሩ ደኣ ከመይ ገይሩ ይጥዕም ዝንባብ እዚ ከመይ ገይሩ ይስማዕማ ከመይ ገይሩ ኸይኸውን ብስሩለት መጽሓፍ ቅዱስ ዘይምፍላጥ እዩ እምበር ዮሴፍ ተስተውዕልዎ ተኮይንኹም ፀኒሳ ትበሃል ተላስ ሞገድ ባሕሪ ኣትይዎ ተጨኒቑ ነይሩስ ወፈቀደ ህድጋ ክሓድጋ ዘወር ክብል ደሊ ነይሩ ደይብሎ መልኣከ እግዚኣብሔር እንታይ ኢልዎ ለሽዑ መልኣከ እግዚኣብሔር ከመይ ዝበሎ ዮሴፍ ሕደግ ኣይትኽድ ምስ ኣነ ምስ ማርያም ኹን ንምንታይሲ እቲ ካብኣ ተፀኒሱ እኒኦ ብምንታይ ኢልዎ ብመንፈስ ቅዱስ እዩ ትበሃል ተሎ ካብ ርካብ ሰብ ዘርኢ ስጋ ዝተፈለየ ማለት ብመንፈስ መዘይትወለድ እምንያ መንፈስ ቅዱስ ውእቱ ኮለና እቱ ካብዛ ድንግል እዚኣ ዝውለድ ብመንፈስ ቅዱስ እዩ መንፈስ ቅዱስ እንደገና ምስ ዓለማዊ ርስሓት ምንም ግንኙነት የብሉ እዩ ብድንግልና ወሊዳ ብድንግልና ትነብር እያ ኢሎ ፅንዑ ነጊርዎ ማለት ስለዚ ድንግል ማርያም እንታይ ማለት እያ
ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ፍጡራ እሳ ግን ለእግዚአብሔር ተመስግኖ ተላ ታቅድስቲ ድንግል ግን ትሰምዕዋ ተኮይንኩም ሉቃስ ወንጌላዊ ትገልጾ ወትቤ ማርያም ተአብዮ ነፍሴ ለእግዚአብሔር ወትታሰይ መንፈስየ በአምላችየ ወመድኃኒየ ድንግል ከምዚ በለት ድንግል ከምዚ ላ መስከረት ነፍሰይ ለእግዚአብሔር ልዕል ተብሎ ተኽብሮ ንምንታይ ሲ ሕጉስቲ እየ ብኡ ወያለት ብመን እያ ትሕጎስ በአምላኻ እግዚአብሔር ምእመናን ሎም ብምንታይ እዮም ትሕጎሱ ሰባት ብቅርሺ ብደርፊ ብዋዕዋዕታይ ኣቀዲሞም ሓጎስ ኢሎም ስለዝሓሰብዎ ኣእምሮኦም ኣብኡ ተሎ ተዓፅዩ ብእግዚአብሔር ይሕጎሱ እዩ ብእግዚአብሔር ዝሕጎሱ ሰባት ግን መጀመርያ ኣእምሮኦም ላብ እግዚአብሔር ተቀበሉ ኣእምሮኦም ተገለጸሎም እዩ ምእመናን ሓጎስና እግዚአብሔር እዩ ደስ ይበልኩም ሓጎስና እግዚአብሔር እዩ ሓጎስና እግዚአብሔር ምዃኑ መን ነጊርና ድንግል ማርያም ነጊራትና ወትታሰይ መንፈስየ በአምላችየ ወመድኃኒየ ኢላ ነፍሰይ ሰውነተይ ውሽጠይ ካሊእ ሓጎስ የብለይ ኣብ ቤተ መቅደስ ምንባረይ ካብ ቤተሰበይ ብምፍላየይ ኩሉ ነገር ብምግዳፈይ ኩሉ ወሓስ ዝኾነኒ ኩሉ ነገር ክኽእል ዝገበረኒ ኣምላኽ እዩ ኣነ ከዓ ብኡስ ሕጉስቲ እየ እሞ ልዕል ይበል ክብሩ ይስፋሕ ኢላ ፈጣሪኣ ተመስግን ተላ ንሪኣ ማለት እዩ ልዕል ይብል ስለዚ ምእመናን ሓጎስ ደስታ ኣብ መንደረይ ትድለይዋ በይዛኹም ኣብኡ እዩ ተፈላለይና መብዛሕትና ሓጎስ ሰብ ኢላተ ኢልኩምስ ኣብ ዳ መርዓላ ሓደ መዓልቲ ድብድብል ትብልዋ 3 መዓልቲ እሳ ትመስለኩም ገሊኹም እውን ኣብቲ ዳ መስተሙሉእ ለይቲ ዝሕደሮ ሓጎስ ይመስለኩም ወየ ብድሕሪ ኢለ ሞተይ ተረአየኩም እዩ ኣብዚኣ ዘለኹ ክነግረኩም ይቅርታ ግበሩለይ ምእመናን ሓንቲ ቃል ንያሎም ቅድሚ ዝሰማዕኽዋ ደስ ለይትፈልጥ ሃብል እያ ተጋሩ ንሕና ቦታትና ክንደይ ንጹሓት ክንደይ ዓበይቲ ክንደይ ለባማት ክንደይ ምሁራት ወሊዶም ወዚ ለውፅሕና ታሪክ ለለና ሰባት ካብ ክልላት ብምልአንስ ብመስተ ቀዳማይቲ ዝኾነት እዛ ክልል እዚኣ እያ ልብል በይነይ ድየ ሰሚዐ እያ ሰማዕኹም ኒኹም ሰሚዕኹም ዶ ዋይ ኣይ ምስማዐይ ይኹን ትምህርቲ ተኾነ ኢለ እየ እምበር ምስማዕኻ ይኹን ብሓቂ ኣቱም መንእሰይ ኒኹም ዶ ከመይ ዓይነት ታሪክ እዩ ዝኽየድ ዘሎ ላበይ ዓይነት እዩ ዝኽየድ ዘሎ ብትምህርቲስ ቀዳማይ ይኽወኑ ኣይ ብመስተ ኢዶ بتمرت قدماي مخانس እኳ ጽቡቕ ለዓድኻ ተገልግል ለህዝብኻ ተገልግል ብመስተቀደማይ ምኻን ማለትማ በቃ ኮይንካ እኮ ደርገፍ ገፊልካ ብላይ ዕድመኻ ሙማት እኮ ሓዳር ብትኽክል ክመርሕ ድዩና ማን ዘኸም ዝለላ ትውልድ ካሊእ ግደፍዎ ሞ ሓዳር ብትኽክል ክመርሕ ድዩ ቤተሰብ ክመርሕ ድዩ ብትኽክልስ ምስ እግዚአብሔር ክራኸብ ድዩ ስለዚህስ ለኩለን ንእሽተይ ህይወት 81 ልዕሊ 81 ቁፅርስ لتجري هي وبقى در ربي له رأيت حصاون تمستقل بمون طعم حزن زي حز خام ولا يكتشاجر دا تولد زي حز خال مش شجار خبيدي مسيل يسمعن لا يه لمطرنا فوني خبيدي مسيل يسمعن ስለዚህ خمزي بحال ነገር እየኒዮሞ بحادرة أبዛ ቅድስት ድንግል አውደ ምህረት ኮይና ምእመናን ክልተ ግዜ ክነናገሮም ግን ተስፋ ይገብር خلت جزية معناته بزي حلو الناس زيرو خاين خطون وجن تسمعي زيرو خاين خطون سومالي انتبه مني أم خان أنت تردني زيرو قليل واسات حتى بتعمل تحت زيرو حرك زعيروا هل تحت من ملاي بلا سايز تصدي معناته خميك زهر عدل واي فلذي خمزي عينة ورا لسمع له تولدي إن زلنا مو هيوتنا نحلو نفسي تحويسها اللي بلت دنجل مريم بمن እግዚአብሔር ሓጎስኩም ለኾነ ህዝቢ እንደይ መከራ ለሓለፍኩም ህዝቢ خزون كافت مكر على يتشاجرهم وهزوي خزون حواتنا تفناقلتنا كشعلمي عدم التفناقلوا التجنقوا كبيت سو مستفليو اتسدت لكم الكعني رويل قرم كوي كازي الحمورة امريكا خويناتهم هزونا طعمي حزن اب تግራይ خوينم سب تግራይ تسديدم سماي خند سماي رحيقوم عوي قدب عوي مغارجا تغيروم بسبات خفات مو بسبات خفات بسبات خفات سدت لكو يبهال كو وي كاوزي العد عرب وي كاوزي العد ما تخايد خالكو يبهال اب تግራይ وشت خوينم اب تግራይ فسيسوم ابزي ام مقله خوينم حمارا سماي خويناتهم ابزي اخوينم شرر سماي خويناتهم للو غزي خوينا
نايمان بوز عزي ستينا طعملنا ديوب كل دليكو ايه نايمان خن دحرن دزي ستخوينسي لا اتمكافي الخام هابس ندي صدقم خونه نيرو زو طرمز قلطن لا لخا تحدرسي بزم حواتي لخا عقومه بالخاص لزي ان لخا خم تلبمات لغور ولو هم غير خادم حشي نيرو ممنان كسو طرح يخوني بدقس التلغلق كتما ولينا زلنا تدقسون بحقي على قدم بيتك شان خنقركم بتفصم جيجاي فتصم جيجاي صحتتي وا قال كدانه يتخلخله مرعى يتخلخله قنت مرعى صبوق حقيو ذكرون صلاتون تذكارون حقيو ابيت كريستيان اللي تذكار صلات ازو داس غيرها عد ملو غيرها لحد ما عتلو كحف انجرا قال نايمان مسوننا دينا يناسو حق ديو ثلاثه معلت ربعه معلتي حنت بانس اينا موز بحال الكتماس مليسها عندغناس ملو ليتي قطري ليتي تشفروا المهم زي لي بحال دغس يا مليونات وصيو لبال سي واي بونا دن رؤيه يوا ربونا نرؤيه يزخم واي نغغرنا كل مدلا خنا كخلنا كخم تلما مدحانيت خوينوا ارا እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጸጉ ይወርደልና بحق يملسنا يستخخلنا هلينانا ابلكع يخونا يزلنا انحنا وني تسمعناي وي ممنان لبهم يهوغمنا يتسمع معنا اننا وي እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ባህሪኩ አንዴ በትና የባረፈኝ ማለት ይንበር አይተዛመድና እንና ብስሮ ይተስማዕ معنا تسمع معنا لخونه ምክንያት ስንዩ እሱ ባዕሊ መርምረ ወይ ንሕና አይና ወይ ስኹም ይኹም من داي كسمعكم كل دليكو نبي تكشان ممران اندحر تناغيرهم لا يسمعوا خينمس من داي يسمع من يسمع لذيكو يخم تاع انتو زبلني بالتفلالي منفس اندحر تدحي تصل تحكم اسمع بجي ولي ስለዚህ ድንግል ማርያም ታይበለት ተቀድስቲ ወተሐሰይ መንፈስየ በአምላኬ ወመድኃኔ ረው ከዚህ ተማንቶ ተምልሞትስ ብጻን እዮም ኢልኻ ጸሐፍ ተባህለት ካፍቶም ብጻን ተባሂሎም ግብራ ድንግልና ቅድስና ዝኽተላ ወላዲተ አምላክ ምኻና ዝኽተላ ላብነቃ ህይወት ላብ ዘላለም ህይወት ትኸይድ ድንግል ማርያም ያሞደስ ይወለና ምእመናን እግዚአብሔር አምላክ ሳያ ሁሉ ህይወታ ሓደ ሰብ ምናልባት ላብ 30 ዓመት ወይ ላብ 20 ዓመት ኮይኑ ና እግዚአብሔር ኮይኑ ወይ ተመሊሱ ከምኡ ኮን ይኽእል ድንግል ማርያም ኮ ካብ 3 ዓመት ዕድማ ጀሚራ ኮ ያና እግዚአብሔር ለኾነት ዋይ ኔኻ ክሕጉስ ለኹም ደም ምእመናን ካብ 3 ዓመት ካብ ቤተሰባት ፈልያ በቃ ብሙላና እግዚአብሔር ኮይና ጠቅላላ ሓላዊያ መጋቢያ ኑርአ ቤቱ ቤታ አቤቱ ቤታ ቤቱ ሁሉ ነገር ለኾነት ካብ 3 ዓመት ጀሚራ አቤተ መቅደስ ንሮ ተምረና እሱን ነጊርና እዩ ነብይ ነጊር ተስተውዕል ወተኸይንኹም ርስኢ ህዝበኪ ወቤታውኪ ደይበለ ስኺ ኣብ መንደር ክትነብረ ይፍቀደልኺ ኣብ ዓለም ክትነብር ወነ ይፍቀደልኺ ቤተሰብ ክረስዒ ምክንያቱ ተዓብይ ንጉስ ፈቲክ እዩ ለቤተ መቅደስ መሪጽክ እዩ ለኽልተ ዓይነት ቤተ መቅደስ ለግዚኡ ስኸ ቤተ መቅደስ ተኣትዊ ድሓር ግን በዓልኺ ቤተ መቅደስ ኮይንኺ ኣምላኽ ካባኺ ክውለድ ኣታርእይዎት ምስጢር እግዚአብሔር ምሳና ይኹን እግዚአብሔር ይባርከልና በጣም ዝገርም ኮይ ኣብ ቤተ መቅደስ እተዊ ስኺ በዓላ ግን ታያ በዓላታ እያ ቤተ መቅደስ ሲያሳ ቀደሰ ማህደሮ ልዑል ሳ ቤተ መቅደስ ያ እንዲያም ቤተ መቅደስነታ ለገርም ችሩቤል ዝበሃሉ ቅዱሳን መላእክት ይጸውርዎ ይብልሞ እሳ ግን ማህፀና ልጸረት ያ ጸረት ዘይጸውር ላለኹም ትዝምርዎ ሊቃውንት ጸረት ዘይጸውር ኮያ ክጽው ዓለም ክጸሮ ዘይግኽእል ዓለም ዝይክውስኖ ዘይኽእል መለኮት ልጸረት አቤተ መቅደስ ይኽታአትዊ ቤተሰብ ክረስዒ ና መንደር ኑሮይ ትነብሪ ከም ካልኦተን እስቲ ምስ መላእክቲ ኺጫወታኺ ምስ መዝሙር ይኽትነብሪ ኣብ ምስጋና ቦታ ይኽትነብሪ ተባሂላ ካብ 3 ዓመት ጀሚራ ቤተ መቅደስ ለኣተየት ኑሮ ተቆፂሩ 64 ምስ ኾነ ሃም ሃገራ ዛና ለሙ ሓንቲ ነገር ላ ተስታውስኒ ኣብዛ ለሙ ጥርድያ ቅድስቲ ለሞት ይደሉ ሞታ ለማርያም ያጽብ ለኩሉ ኢሉ መጽሐፍ እያድለው ወልቱልኒ አደም ወትሐቲላ እያድለው ክርስቶስ ለስጋ አባሉ ዲያ እያድለው ሞተ ለስጋ አባሉ ክርስቶስ ሞት ማወል ሁሉ ሞትስ ሁሉ ይመውት ሞትስ ሁሉ ይግባ ናይ ድንግል ማርያም ሞት ግን ያጽብ የደነቅ ይሉ ገሊጽዎ ደራሲ እሱ ከም ኮይኑልሃለው ክርስቶስ ከዓ ሞትሲ ብታልፈቱ አበዱውን የዳለወይ ሞትስ ገጢሙ አውን በጽሕ ይሉ ስለዚህ ለሙይ
بخبري خم تقدم لهم ሊቃውንትና ዝምርዎ ዝነበሩ ሞት አለማ ጊዜ እረፍት አለ ማርያም ጊዜ እረፍት አለ ማርያም ኢላውልና ኖሩ ወረደ ወልድ እንዲበልልና ወይታ አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ለሞይ በኽብሪ ዘዓረፈቱሉ ታሪኩ ላወይ አትንበት ነገር ወይኹም ብጥርት አይተገበረ ብናሐሰት አይተገበረ ልብል ነገር ነው ዘይር ግን ትዕረፍታ በርባዓይ ሓደ ዓመተ ምህረት ኣብ 64 ዓመታ እያ እዚ ትኾንተለፍ ትዕረፍታ ግን ድንግል ማርያም ተፈቲና ብዛዕሚ ተፈተነት ምዃና ትፈልጥ ዲኹም መብዛሕትኡ ሰብ ኮ ናይ ድንግል ማርያም ፈተና ብዙሕ አይገልጾ እምበር ናይ ድንግል ማርያም ፈተና ኮ ይገርመኩም ከቢድ ኮ ሓደ ትካብ 3 ዓመት ለሃለወት ካብ ቤተሰብ ምፍላያ ወየብ መንፈስ አምላክ ኮይን እምበር እሱ ከቢድ እዩ ጓለይ ልኻብ ተዕየላ ግዜ እያ አረኪዮም ዋመጽዮም ላ ቤተ መቅደስ ካልኣይ እውን ኣብ ቤተ መቅደስ 12 ዓመት ዝጸንሐት ጸኒሓ ምስ ጸነሰቱን አይሁዳውያን ማይ ዘለፋ ልባሃል ከስቲዋ ፈቲኖም ዋዮም ዝጥንስ ዚታ እዩ ዓባይ ጓለ ቤተ መቅደስና ተነውርልና ታዩ ኢሎም ለይኾን ስም ሂቦም ማይ ዘለፋ ልባሃል ጥንስ ዘውርድ ከስቲዋ ወሪዶም ዋዮም ፈቲኖም ዋቆዮም ተወዳ ሒዛብ ስደት ልገጠና ከተማ እውን ትፈልጥዎ ኣለኹም ተግብጽ ለኸለቶ ወርሓት እውን እሱ እውን እኒኦ ብጥሜት ብኻሊእ ነገር ማለት እዚ ኩሉ ፈተናታት ሓሊፋ እያ ነገር ግን ንግግር ሁሉ ዝግበር ነገር ዝጽሓፍ ዝንገር ነገር ሁሉ ግን ታይትላ ወትወድዮ ውስተ ልባ ኢለ ሁሉ ነገር ግን ውሽጣ ትሕዞ ነይራ ትዕግስቲ መንፈስ ቅዱስ ጸጉ ዝዓደላ ዶ እያ ልኡለ እያ ካብ ሰብ ሁሉ ብሩኽቲ ኢኺ ተባሂላ ተገለጸት ስለዚ ኣብቱ መጨረሻ ተፈተነቶ ፈተና ግን ተስተውዕሉ ኢኹም ኣብ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ናብ መቃብር ተወስድዋ ተለው ትፈልጡ ኢኹም መን ዲ ስሙ ተፈታኒ እዚ ከቃጽላ እየንኡና ወይ ኣብ እሳት ልበለ ኣብ መቃብር ተኸተላሲ ወዳውን ከምዚ ኮይኑ እዩ ሳውን ተትስእያ ስለዚ በሓውን ነቃጽላ ኢሎም አይሁዳውያን ተኣገወር ልበሃለ ምጽለይት ዓራት ዲና ንብለን ሕና ዓራት ሒዞም ተኸተለው ክፍትንዋ ከምዚ ኣገይሩ ታኢዱ ትሕዝተለግን ናይ እግዚአብሔር መልአክ ሓያል መልአክ መጽኡ ታኢዱ ከም ዝቆረጾ ይርአና ከም ዝቀጽዖ ማለት ሓደ ጸላእስ خفوق صلاة البهالس كشعل تموتي بأسك كمو تموت خاجن بدحري من ما يولكاي حدا إني خفوق صلاة بالموت خال اللي يعرفك كوني هم اللي ولا صلاة خبيدي بسوا ريهم نمود أتا مويتاس للي هتلعل تخوني يا بمالس إندقنا فتنا فتينا هو كم موت بالعلى اللي فتنا كم مويت خالص لي حد كمان هم زخزوا عدنا زقات من نازل فرح أي حز خاز بهال خزنا هذا تقرأي قلت إموني مكراز يكوي بك فرح أي حزخا لحوار ولا خيل لعلو خين قصاص منهم كيخون بقى مقتالي تموتونس منهم تتفناقلون منهم يخون كل على يوم لخونو لكعيهم قتيم واني هستقرايو تتفناقلهم موت لو دخن اي موت يجنا يوم اتاكل على يوم رقمان يوم لعينته خفو تحسسا او اي يهود اللي مص حساب ذا حساب زي معناته حدا حرستاي بعراي نيرم سو ايتاي لمسيلكم ممنا محرس دكوا تفلطوا خينهم سخاتهم انا لبزح يفلطي تبحال سمعه هو ينبر كرنا كوس ازي لي كرنا لي خوني بسر لي يلو خيو ازي او عر لحرس سو ايس تحاده خلتي مو عر لحرس هو ملهالو استحاده عيمو مع مالتي مالتي اقاريصو مخاد مالتي تمحرس عيمو يبحال عيمو يلبحال دكيسو مالت نلعراي لحر تمسو اي كن طعنا دي يرو ما يطعنا يندعي لمن يوقعوا تمسواي كن لتدولوا بدل سرح لله مات لو يقطقطوا ولت صاي واتم قيتانا تاخينكم يخم لتلودق العمى قد يفهم لتسرح له توقعوا لهم لما اي تلعمس سيقدد نيري ليا قني عميكو لحواركم يمنوا له الرحم تلعمس سيقدد نيري هذا عينه مكراي قطمنا اليوم تموت خال لي امنك تطم خال لي امنك منغستي كل ነገር ላኾን ኻስ ምንም ኸዝለ ገና እዮም በልዎም ልበሃል ነገር አታ እግዚአብሔር አምላክ ኃይል ይግለጸልና ተጎይታ ለም ሁሉ ዓይንና ወዲና ኣብ ሰባት ለሎ ተስፋ ሁሉ ተጸንቂቁል ተወደ ካብ እግዚአብሔር ምሕረት ግን ድስኹልና ደን ጠይቆይ ምሕረት ካብ አምላክ ተወርድ እግዚአብሔር እንፈልጠይና ሓያል አምላክ እዩ ኣብ ልዕሊ ነገስታት ኣብ ልዕሊ ሓያላን ነብልዕትም ክሕተኛታት ከመይ ተኣምር ከመል ሰርሕ ኣብ ልፈርዖን ተምሂርናዮ ኢና ኣብ ልሄሮድስ ተምሂርናዮ ኢና ተሓይል እዚ ልኽግለጽ ደን ጠይቆይ እግዚአብሔር አምላክ بصلوت غيرنا بحد خوينا دن طيقوي تزيلي اب زباننا زول فتنا بطعمي مفرحي يو خبديو لا يدقسكا يو
እቶም ተወሊዖም ኒኦ በሊዑለስ ልህልዋቱ እውን ተስፋ ለይብሉ እዩ የዝለኩም ዘለኹ ሰበብ ርእሱ እንድሕር ላይ ወፃሕ ዳሕና ድኾን ይመስሎ ቶም ተወሊዑ ተበሊዖም ሲ ቶም ብሂወት ለለው እውን የትርፎም ኢሉ ሓያል መከራ ይገጢሙና ዘሎ በቲ ቅዱስ ሐዋርያ ሓዲሩ ነገረና ማለት እዩ ስለዚ ኸዚ እውን ምእመናን ሞትና እውን ክፅበቕ ህይወትና እውን ክፅበቕ መን ይለፀብቐልና ላመንተ ተፀጊዕና ይልፅበቕ ናብ እግዚአብሔር እዩ ብህይወት ምንባርኻ ለክፅበቕ መልክዕ የድልዮ እዩ ብሞትኻ ለመልክዕ የድልዮ እዩ ሞይትኻ እግዚአብሔር ልቕበላ ነብሲ ክብሪ ዘለዋ ላብ ኣፀደ ህይወት ትወስድ ብህይወትኻ እውን ፈሪሃ እግዚአብሔር ነይርካ ብዛ ምድሪ እዚኣ ዝግበአካ ኑሮ ክትነብር ምንቲ ክኾን ብእግዚአብሔር ንመላለስ ኢለ መወዳእታ ክልተ ቃል ዝብለን ግን ኸዚ እውን ተን ዮሃንስ ዝገለፀን መግለፅታት ሓሶቲ ፅድቂ ግን ንፍለ እዩ ምእመናን በይዛኹም ሓሶቲ ፅድቂ ይፍለይዎ ሓሶቲ ፅድቂ ምፍላይ ኣዊና እዩ ዘሎ ስበቃ ኩሉስ ስም እግዚአብሔር ዝፀውዐ ኣፀዋውዑ ታእዩ መልእኽቱ ታእዩ ተይፈለጥናይሲ ብዙሕ ኣነ ብለይ ምክንያት ይኹን ኺ ዝነግረኩም ዘለኹ ክሻእ ሓዳር ዝፈላለየ ሰብ እኒኦ ብነምህር ኢና ዝብል ሰባት بسم እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ለምፍልላይ ምክንያት ኮይናይ ትፈልጥ በሐቂ ለሐድነት ያ ምክንያት ትኾን ለፍቅር ያ ምክንያት ትኾን ለምክዓል ያ ምክንያት ትኾን ግን ዘይተይ ልክዝ ይወልዮ ዘይተይ ላትካዝ ይበላል በሃል ናይ ሓሶት ዘርኢ ግን ሓደራኹም ከይትቀበሉ استللي مقبالهم هم غيرهم تقبل وزقال እግዚአብሔር ይባርክኩም መምህራንኩም ዘይፈልጥዎ ቤተ ክርስቲያን ለወከለቶም መምህራን ሰባኪያን አለው ለይፈልጥዎ በብገዛኹም ጥራሕ ለሃንግዲኹም ትከላኸሉ ለሐሰት ትምህርት ለኮ ክትከላኸሉ ይዝግባኩም ማዕጾ ገበርሉ ዝገዛኹም ሰው ሁሉ ንፈልጥና ገሊኡ ሓጹር ዕሸኹ ይገብር ገሊኡ ኸልቢ ይገብር ገሊኡ ዘብዐኛ ይገብር ለታገዛ ንርኡ እቲ ዘብዐኛ ዘየድልዮ ሰተት ኢሉ ሓሰት ዘርኢ ለኸደብ ገዛኹም ግን ተጠንቀኽዎ ለኡውን ማዕጾ የድልዮ እዩ ምክንያቱ ኣብ ሓዳርኹም ለይኾን መልእኽቲ ተህዩ ኣብ ንሮኹም ለይኾን መልእኽቲ ተህዩ ኣብ ስራሕኹም ለይኾን መልእኽቲ ተህዩ ትብደል ለኹም ስለ ዝኾንኹም ኣቐዲምካ ገዛኻ ምዕጻው ምስቱ ናተይ ኢልትብልዎ መምህርኹም ምስቱ ጽቡቕ ከምህረኒ ኢልትብልዎ ፈሊጥኹም ተይፈለጥ ኻይል ተኣትዎ ኮ ይኹሉ ፀገም ዝኾን ዘሎ ሓደ ሰባት ቅድመ ሓዳር ከጽንዑ ልግቦም ልነበረ መን ምስ መን ይምርዓውለው ምዃኖም ሓዳር ምስ ገበሩ ሓፍትኻ እያ ወይ ሓትናኻ እያ ኢሎም ዝርግ የብልዎም ብጣዕሚ ይሕዝነና ኣነ ዝሃምዚ ኢለ ነገር ኣቐዲምካ ክጽናዕ ልግቦም ክሻዕ ልወልዱ ተጸቢዮም ብር ኣቢሎም ድሓር እዚኣ እኮ ጓል ሓትናኻ እያ ይብልዎ እሞ ይሕዝነካ ብጣዕሚ ይሕዝን ኣይሕዝኒ ይሕዝን እዩ ኣቐዲምካ ክግበር ልግብኦ ነገር ለይምግባር ልቶም ሰባት እውን ትመላለኦም ለኻ ተሓዳሮም ተበላሽዮም ለኸም ዓይነት ቤተሰብ እውን ኣሎ ከም ዓይነት ተሓሳስባ ኩሉ ነገር ኣሎ እሞ እዚ ተሓሳስባ እዚ ብጣዕሚ ዝጎዲ እዩ እንተዚ በዓል እዚ ግን ብፁዓን ኣቦታትና ኣብ ዘለዎ ክቡር ብማዕሪ ክብሪ ለለዎ ከምኡ እውን ክቡራን ናይ ኣብነት መምህራንና ትሪእዎም ዘለኹም ዕንበባ ብዝመስልሉ ብጣዕሚ ፍሉይ ክብሪ ለለዎ ከምኡ እውን ካህናት ምእመናንና እውን ንሪኦኩም ዘለና ሕጉሳት ደስ ኢልኩም ቃል እግዚአብሔር ትሰምዑ ዘለኹም ዝኾነ ኣብቲ ቅዱስ ኣውደ ምህረት ዘለኹም ምእመናንና ብዙ ከምዚ ዓይነት ዝኸብር ዘሎ በዓል እዩ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ እዚ በዓል እዚ ክነኽብር ተለና ልትልመፅእ ዓመት ልኹልና እንደገና ዓመ ነይርና ለምቆፀሮ ወሲኽና እዩ ትጎይታ ኸዚ ለሱ ሕያዋ እዩ ንሕና እቲ ግዜ ንጥቀመሉ ደንበር እሱ ውሃብ እዩ ዓመት እውን ይህበካ እንጀራ እውን ይህበካ ክዳን እውን ይህበካ ኩሉ ይልህብ ንሕና ግን ታ ጽድቂ ዓመት ምቁፃር ዘይኾነስ ላብ እግዚአብሔር ምስ እግዚአብሔር ምህላው ናይ ምስ እግዚአብሔር ህይወትና ምህላው ግን ነስተንትን ግዜ ቆፂርካ እንድሕር ለይ ትጸድቀሉ ዋጋ ይውል እቲ ግዜ እንጠቐመሉ እቲ ግዜ ተይተጠቐመልና ንሕና እንጠቐመሉ ልተጻልአና ንተዓረቕ ልተፈላለና ሓደ ንኹን ልተጠራጠርና እምነትና ላብ እምነት እንመለስ ፍቅሪ ሰላም ይብዛሕ ሓሶት ገዲፍና ሓቂ ናይ ሓሶት ምስክር ምዃን ገዲፍና ናይ ሓቂ ምስክርነት ክንኾን እዚ እየ ክብል ዝደሊ ካብዚ ብላዕሊ ግን ይኣኽለኒ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅዱሳን ኣቦታትና ምእመናን ብምልእኹም ጸጥ ኢልኹም ኣነ ዘይኮነ ምሂረኩምስ ወይ ኣነ ኣብዚ ደው ብማለይ ካብቲ ናትኻቶም ኣተሓሳስባ ስለለሐሸ ዘይኮነስ ብዛዕለት እዚኣ ኣነ ከምህር ስለ ዝኾንኩ እየ ኣብዚ ደው ዝበልኹሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናተይ ደው ተይኮነስ ትቃሉ ህያው እሞ ለኣይ ሓዊሱ ለኩልና ይቐድሰና ይባርኸና ሰላም መዓልቲ ይውዕልኹም እግዚአብሔር ይባርኸና